कतिपय पुर्ख्यौली पेसाहरू हराउन थालेका छन्। तिनलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने आवाज सुनिन्छ। तर नेपालमा एउटा यस्तो समुदाय छ जसको पुर्ख्यौली पेसा जोगाइराख्न यही समुदायलाई पनि मन छैन। नेपालगञ्ज वरपरका केही गाउँमा भेटिने मगन्ता समुदायको पुर्ख्यौली पेसा नै माग्नु हो। अरे गंगा नहायो बहुत सुख पायो भैंसी चरायो मन मारी भैंसी। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको हिरमुनिया महाउत टोल पुग्दा यहाँका धेरै घरहरूमा तालचा लागेको थियो। अहिले माग्ने सिजन हो रे। यहाँका मान्छेहरू मागी खानका लागि बुटवल, नारायणघाट र काठमाडौँसम्म पुगेका छन्। नेपालगञ्जतिर माग्नेहरू चाहिँ घरबाटै आतेजाते गर्छन्। सहर बजारका बाटाघाटातिर मागिरहेका मान्छे देख्नुभयो भने उनीहरू यही मगन्ता समुदायका पनि हुन सक्छन्। कोही हातखुट्टा नभएको नक्कल गरेर माग्ने, कोही फर्जी कागज बनाएर माग्ने, कोही चाहिँ जोगीको भेष बदलिएर माग्ने। गाउँमा भेटिएका शोभाराम महाउत सानोमा बाजेसँग माग्न हिँड्थे। बाजे पहिला बजार जानुहुन्थ्यो माग्नको लागि। बाजेको पछाडि म पनि जान्थेँ। त्यतिखेर बाजे केही चामल पाउनुहुन्थ्यो, केही सामानहरू पाएको बेलामा मल्लिहाल्थे। अनि त्यो बजारमा घुम्ने, बाजे 100-200 रुपियाँ पाउने, अनि केही पकौडी सकौडी नास्ता पास्ता पाएको बेलामा, सेउ सन्तला पाएको बेलामा खाने। त्यसपछि अब म सानो भएको बेलामा बाजेको सँगसँगै हिँड्थेँ। तपाईको अनि बुवा आमा चाहिँ अब बुवा चाहिँ छुट्टै जाने, बाजे चाहिँ छुट्टै जाने। काम चाहिँ माग्ने नै भयो। माग्ने नै भयो। बुवा जहिले चाहिँ जवान मान्छे हो, मनाम मागेको बेलामा रिसाइहाल्ने। त्यही भएर बुवाको साथमा नजाने, बाजेको साथमा जाने। बाजेले चाहिँ माया गर्ने भएर बाजे मेरो बाजे र हजुरआमा चाहिँ मलाई सबभन्दा बढी माया गर्नुहुन्थ्यो क्या। अनि तपाईँ हजुरबा हजुरआमासँग हुर्किनु? सँगै हुर्के अनि सँगै मागे। फेरि अलि माग्दै केही दिन मागे। त्यसपछि मेरो बाजेले बुवा आमालाई बाहिर पठाइदिने, आफू चाहिँ घरमा बस्ने। मेरो चाहिँ यहीँ भङ्गन्ना सरस्वती माध्यमिक स्कुलमा चाहिँ मेरो नाम भराइदिनु भयो। यहीँ अलि पढ्न सुरु गरेँ। बाजेलाई चाहिँ किन तपाईँलाई पढाउन मन लागेछ नि? अब बाजेको अब खोइ हेरेर हो कि अब त्यतिखेर मलाई पनि ज्ञान छैन के कारणले मलाई पढाउन खोज्नु भयो। तर उहाँको इच्छा थियो कि चाहिँ मेरो पोता चाहिँ पढोस् भनेर। त्यही भएर मैले चाहिँ 4 क्लाससम्म पढेँ। 4 क्लास पढाइ छोडेर त्यसपछि मैले चाहिँ अब म पनि सँगै जान्छु हजुरबुवाहरूसँग माग्नको लागि। पैसा पनि नहुने थिएन हैन। अब खानेकुरा पनि घरमा केही त्यतिकै पुग्ने थिएन। त्यही भएर म पनि माग्छु। अब मागेको बेला बाहिर गए पनि त अलि राम्रो कुरा खान पाइन्छ। त्यही भएर म पनि त्यतिखेर मागेँ। पढाइ छोड्दिनु भयो? पढाइ छोडिदिएँ, फेरि माग्न सुरु गरेँ। माग्ने भने चाहिँ कसरी माग्ने? अनेकौं कला देखाएर माग्छन्। कोही चाहिँ कटोरा लिएर माग्छन् हैन मगन्ता समुदायमा। कोही अपाङ्ग छन्, कोही के छन्, त्यसको एउटा प्रमाण बनाइहाल्ने, त्यो कागज देखाएर माग्ने। बाउलाहरू पनि छन् हैन, तिनीहरू चाहिँ अब चाहिँ त्यही प्रमाण बनाएर माग्न सुरु गरिदिएछन्। अब मैले चाहिँ देखेको सबभन्दा बढी चाहिँ त्यो हातमा यसो भाँडा लिएर कटोरा लिएर माग्ने, जोगीको भेष पनि बनाएर माग्छन्। मैले चाहिँ आज माग्न छोडेको त मलाई धेरै भइगयो, कम्तीमा चाहिँ 15 वर्षदेखि भन्दा बढी भइगयो। त्यसपछि म अहिले चाहिँ सायद 34 के कति भइदियो त्यस्तै छ। तपाईहरुको पुर्ख्यौली पेसा? पुर्खौली पेसा नै माग्ने खाने हो। बाँके जिल्लाभरिमा लगभग 8, 9, 10 वटा गाउँ छन्। यति मात्रै मगन्ता समुदाय छन्, अरू ठाउँमा छैन। कति छन् यहाँ? 100 घर 125 घर जति होला यहाँ। नेपालगञ्जमा हेर्दा उपमहानगरपालिकामा हेर्दाखेरिमा हाम्रो त्यहाँ पनि मगन्ताहरूको बस्ताइ 2 ठाउँमा छ। फुटाहामा छ अनि एउटा चाहिँ उता परेको हाम्रो सुया जानकी गाउँपालिकामा पनि पर्छ। त्यहाँ पनि छन्। खजुरा गाउँपालिकामा पनि छन्, बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि छन्। सबैतिर छन्। छन्। कहाँ पुग्नु भयो तपाईँ बाजेसँग? मैले चाहिँ बाजेसँग अब जस्तो बाजेसँग प्राइज गरी यो गाउँ देहातहरू पनि जाँदा अनि यसो रुपैडियातिर, नेपालगञ्जहरूतिर, कोहलपुरतिर पनि पुगिए। पहिला सानो बजार थिए, एक दिनमा मागेर पनि भ्याइन्थ्यो के। काठमाडौँ यताउता त जानु भएन? त्यति उता मैले चाहिँ काम गर्न गएँ काठमाडौँतिर, तर यता चाहिँ माग्ने चाहिँ बाजेहरू चाहिँ बुवाहरू चाहिँ जानुहुन्थ्यो? बुवा चाहिँ जानुहुन्थ्यो। बुवाको त निश्चितै छैन, मागेर आयो भन्दैनन् कहाँसम्म पुगेर आएको।
त्यो त कहाँ कहाँ ठाउँबाट जानुहुन्थ्यो एकचोटि पहिला। हिँडेपछि धेरै समय नआउने गर। अहिले हाम्रो यता चाहिँ गएपछि त्यो नेपालगञ्जतिर तिरपाल लगाएर बस्दाखेरिमा 2-3 वर्ष भइहाल्छ आउँदैनन् घर। यसो बिचमा महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिनामा मात्रै घुम्न एकछिनको लागि आउने फेरि गइजाने। त्रिपाल लगाएरै बस्या हुन्छन् परिवार सबै लिएर जाने। त्यो बर्खाको टाइममा मात्रै आउने, बर्खाको मौसममा। अहिले पनि तपाईँको धमोजीमा बसेछन्, त्रिपाल लगाएर बङ्गुर पालेछन्, कोही बच्चाहरू कबाड बिनेछन्। अहिले चाहिँ माग्नमा अलिक ऊ छ, त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ कबाड बिनिरहेछन्। कबाड बिन्न सजिलो भइसकेछ। कोही धान बहाल्न जान्छन्, अनि पुर्खाहरू पनि बाजेहरू पनि कोही छन्, कसैको घरमा बुढापाका त्यो माग्न गइहाल्ने। अनि काठमाडौँतिर पनि छन्? काठमाडौँतिर पनि गएछन्, पुरै घर परिवार सहित काठमाडौँ पनि गएछन्। अब कोही यहाँ नेपालगञ्ज बसेछन्, कोही कोलपुर बसेछन्, कोही दाङ घोडाई, कोही सुर्खेत, कोही कहाँ, कोही काठमाडौँ, कोही बुटवल, कहाँ पुगेछन्। पहिले चाहिँ फ्रेन्दै जीवन बिताउने शिकार गर्नको लागि बुढापाकाहरूले। अनि मात्रै सानो बेलामा उनीहरू बढी शिकार खेल्थे। एक दिन मागेपछि एक दिन चाहिँ शिकार खेल्नको लागि जाने। अनि त्यहाँ बन्देल भेटे पनि मार्ने, बिरालो न्युरी मुसा पनि मारेर खाने, मुसाहरू पनि मार्ने, स्याल पनि खाइदिने, कोही खचुवा खरायो, खचुवा पनि त्यस्तो मारेर पहिला बढी जान्थे। अब अहिले सबै लाज मानिरहेछन्, कोही जान्नन् बाहिर। अब जस्तो अहिले बिरालो अर्को गाउँमा मार्न जाँदाखेरिमा बिरालो मार्न किन आछौ, के बिगारेछ तिम्रो बिरालोले? हम लोग खावा जाते कहीं हो, अरू मासु किनेर खान सक्दैनौ, काम गरेर पैसा कमाऊ, त्यसपछि गएर अरू माछा मासु किनेर खाऊ भनेर भन्छन्। त्यही भएर डराएर नजाने, अहिले चाहिँ छोडेछ। तपाईले चाहिँ त्यो हातमा पट्टी बाँधेर त्यस्तो गरेर नै त्यस्तो मैले कहिले गरेको छैन। पहिला त्यति मान्छे कहाँ ढोङ्गी गर्ने। अहिले चाहिँ कोही चाहिँ कागज बनाएर जिब्रो लुकाउने काम गरेछन् अहिले। अनि त्यसपछि तपाईँको बाबाको भेषमा घुमेका छन् तिनीहरू। अब जस्तो बाहिर गएपछि त्यो हातमा प्लास्टर बनाइहाल्ने, न टुटेको फुटेको। पहिला त त्यति ढोङहरू गरेर माग्ने थिएन, सिधै माग्थे हैन। इच्छा भिख हो, कसैको इच्छा भयो भने दिने, इच्छा नभए। अहिले त बहुत नाना थरीको निस्किसकेका छन्, ढोङ्गी गरेर माग्ने बहाना बनाएर। दूध खायो दहिया खायो मैया जी पोर के, दूध खायो दहिया खायो मैया जी पोर के, विश्वा मसामी लट चिकाई बस भई लगे कंधा चोरो बिरजना बस भई। जय शंकर भोलेनाथ देगा बच्चा नगरी मित्रा। अघिल्लो पुस्ताका पाकाहरू माग्ने कामसँगै अर्काको जग्गामा शिला खोज्ने काम गर्थे। कतिपयले चाहिँ चुङ्गी लगाउने काम पनि गर्थे। आजकल चुङ्गी लगाउनेहरू एकाध मात्रै भेटिन्छन्। अनि हाम्रो पुर्खा मेरो बाजे चाहिँ कहिले कहिले माग्ने, कहिले कहिले चुङ्गी लाउन पनि जाने। चुङ्गी लाउने भने त्यो भैँसीहरू मरे भने तिनीहरूको त्यो बाख्राहरूको सिङ्गो निकाल्ने, त्यो सिङ्गोलाई आफ्नो हातबाट बनाएर त्यसपछि कहीँ मान्छेको चोट लागेछ भने चोट लागेको पुरानो दर्द भएको ठाउँमा त्यो चाहिँ यसो हानेर अनि घाउ बनाएर अनि त्यो चाहिँ रगत तान्ने। नमस्कार हजुर। नमस्कार। अरे भला बताओ, ये ना करी ना खेती ना बारी साहेब, अरे भला बताओ ये है कह तो 100-200 रुपया मिले थे जहाँ जो कोई लगवावा थे साहब, 100-200-500 रुपया देते, तो यही से खाई पीते हैं। ना भत्ता पाए ना कोई चीज पाए ना कुछ। और भत्ता नहीं पाए थे साहब। के गर्नु भएको? चोट लाग रही, कोई बयार होते बयार पकड़ लिए थी, कोई के कमर में पकड़ लिए थी, कोई खुट्टा में पकड़ लिए थी, तो इके लगाए से तेरू अच्छा हो जाता। घाउ पनि छैन, केही पनि छैन, किन यो गर्नु भएको त? ना वो घाव ना है साहब, का जनो बयार था में है। के हो त्यो? ये हम तो चोंगी लगाने वैद हैं। वैद्य? हाँ वैदा। हाँ तपाईँ वैद्य हो? और का साहब? हाँ के यार नाम हो वैद्यको? हमरा भुल्लू नाम है। भुल्लु? हाँ। अब के गर्न लाता त्यो? घाउ बनाउँछ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फुल निकाल्ने त्यो वाला ये का है खून निकालने को?
खून खून किन निकालेको? ये खून निकाले से तेरे वो जोन जत्ता होत है तो जोन बैर जोन थामत है खुट्टा पिरात है वो सही हो जात है। त्यसमा के छ त्यो? के को सिङ हो त्यो? ये तो भैंसी का रंगा का छा, ये देख लो कस्तूरी का। और ये त्यो चाहिँ यही तो लगाई थे साहब। लगाउने। यो राँगाको सिङ? हाँ ये रंगा का है। देखो, तो उठा तो गड़बा तो डरात का है से। घाउ हुन्न त्यस्तो गर्दा? अरे बहुत आदमी थे ठीक ही नहीं साहब। हाँ हम वैध हुई। हाँ कति वर्ष भयो यस्तो गरेको तपाईले? हमका हमका तो 60-65 हन साहब। और भत्ता नहीं मिलते साहब। हाँ तो ये से तो दुखी दुख छ? हाँ तो बाद में हाँ अभी पेट के लिए से तो ईका लगाए थे बाल बच्चन के यहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका तनी यही लगाए के यहाँ लेके आई तो कोई 100-200-500 रुपया दिए थे तो वो बच्चन के यहाँ से चोर लाए के साहब खवाए थे वो काके। मुखमा आउँदैन त्यस्तो गर्दा? ना साहब वैध हो तो का आइटम हम तो जाने थे। के त्यो तपाईले तान्नु भएको हो? हाँ ताना के यहाँ जैसे अम्मा का दूध पे थे वो मेरे का खींची थे। जबान का सिर्फ रोकने के यहाँ साहब ही रुक रहा है। अनि मुखमा आउँदैन? नहीं आई खून पनि आउँदैन? आउँदैन केही आउँदैन? कुछ नहीं साहब। तान्ने मात्रै हो? हाँ। अनि त्यो फोहोरहरु यसमा आउँछ सफा गर्ने? ई मत आई इमा आई। साहब हमरे कहूँ खून जाई छैन। मलाई त डर लाग्यो कस्तो। अनि यस्तो काम गर्न कोसँग सिक्नु भएको यो वैद्यको काम हजुरले? ये हमारा पहला बाप उनका जानत रहा है तो वो पहले और बाप के आजा के यहाँ वो जानत रहा है तब वही सिखाए वो हुए तो हमारा बप्पा रहे तो हमका सिखाए नहीं तो यही काम करे थे यही से बच्चन का जियाई थे साहब। अनि हजुर बुवासँग हिँड्नु भयो आफ्नो? हाँ हम बप्पा कहा हमरा कि तुम भी लगाओ इसका हम सिखाई थे तो तुम सिखाओ तो हम ही लगा के हमारा बाप से कैसे वह अपने बच्चे के जियाई थे तेरे वही। हाँ को आवत साहब। अनि यस्तो गर्नलाई दिगमिग लाग्दैन? घिन लाग्दैन? अरे तब घिना लागी तो बच्चवन किसके जिया साहब जब बाप लोग सिखाए गए हैं तो का करे ना पढ़ाए ना लिखाए ना कोई चीज के यहाँ यह उपदेशवा बताएं तो साहब यही बच्चन के जिया थे और का करके। तपाईँ यस्तो गर्न कहाँ हिँड्नु भयो त? अरे यति एरिया में साहब यहाँ से नेपालगंज ते और यहाँ से काठमांडू तक के। काठमाडौँ जानु और का साहब के भन्दै हिँड्ने? तो हमका चोंगी लगावक बैठ बाहर का बैठ और चोंगी लगाने को बैठ। हाँ तब जिके दर्द होत रहा तो हमका बुलावत रहा कि आओ हमारे दर्द छा तब उनके लगाई रहे। गुलखे तो ना मिला दी भयो कति बेर गर्नुपर्छ यो? अब 5 मिनट में हुन जात। अनि तपाईको यो सामान चाहिँ कहिलेदेखिको हो? यो कसको हो? कसले बनाएको यो? ये तो साहब हाथ से बनावा जाता है ये हमरे बुआ का। यो हाँ हाँ बप्पा का है तो बुआ वही तो बप्पा की बुआ तो कहा जाता है चाहे बप्पा कही चाहे बुआ कही। तपाईलाई मान्छेले के भनेर बोलाउन आउँछन्? एक कहे कि वो वैद्य लोग कहाँ चोंगी लगाने वाला ये सिंगा लगाने का है। हाँ कहे कहाँ है हम जाए थे तो कोई 500 रुपया कोई चावल दिए थे कोई दाल दिए थे।
आहा तपाईँले यो तानेको हो? तानेको छ। तानेको यहाँ रगत छ भित्र, अब रगत आइसक्यो। हाँ आइसक्यो साहेब, देखो मित्र बैधार में ही रहिया नहीं। गाउँमा चुङ्गा लाउने मान्छे कतिजना छ त अरू? और कोई छैन। अब हाँ तपाईँ मात्रै हो? एक मतलब नहीं छ। तपाईँलाई आउँदैन? कोई और अत्ते यह देख लियो, यही है थामत है। देखो यही है थामत है। खून पानी आयो। खून इनके नहीं साहेब का बने तो मारी तो अत्ता तब भक्क से भर जाता। देखो यही है साहेब, यही है दर्द करता है। थाम देता धैके जोर से। हाँ तब खुट्टा नहीं बढ़त है। यसैले गाह्रो गराएको रहेछ उहाँको शरीरलाई। भयो यो सिंह, अर्को अरू के छ त्यहाँ? ये तो सिंघा छ। ये तो बच्चन का दूध पियावा वाला। किन यो? ये बच्चन का दूध पियावा जाता है। और ये देख लियो, ये जिके जो होता है फूरा उरा होता है, तो ऐसे नाक पकड़ के ऐसे हम ये साहब ये देख लियो। ये क्यों यो? ये 12 सिंघा जो जंगल में रहता है उसका है। इका जी के अगर चुन्ना लाग होता साहब तो इका ऐसे रगड़ के लगा तो का चुन्ना ठीक हो जाता। यो क्यों फिर? ये बच्चे खेलत रहे इसमें चाह ये कोई चीज जो होता है, अगर नल वल जो होता है तो उसका नहीं खोल पाओ तो यही लगा के खोल देते। ये जो जंगल में यहाँ जो साहत लाग रहा था वही के मोम छा मोम है ले अभी नहुन के दर्द आएगा। अब देख लियो साहब। अब यही है। किन भाग्नु भयो? ये कब से आएगा हमको हे ता कौन धरा है? त्यो कालो मसिनो इत्रो इत्रो छ नि त्यो कालो, वो दवा इके लगावे जाए थे साहब। अहिले लगाइदिने अब? के को दबाई हो त्यो? ये जंगल की दवा है साहब, सब जड़ी बूटी खोद खोद के लावा जाता है। ये हमारे बप्पा का औजार है। तब बंधु का मासिन है। रुक जा। तपाईको चाहिँ को छ नि घरमा? हमारे 3 केटा और 3 बुहारी और पोती पोता 5-6 ठौरे हैं। तपाईको छोरालाई चाहिँ यो काम सिकाउनु भयो कि भएन? नहीं अब तो टहल कहता है हमने ये का न कह पेबे, हमरे घिना लाग छा। ये सब कोई थुक्कत है हमको मुंह से खींची थे तो वो नहीं करता है। वो कोई मजूरी करत है, कोई जाता है, कोई के लकड़ी उकड़ी लेके आवत है साहब, कोई का करता है। सानो बेलामा पनि तपाई आफ्नो बप्पासँग हिँडेको जस्तो हम तो हिनो का छोरालाई लिएर हिँड्नु भयो कि भएन तपाईले? ये इनका कहो तो कहते हैं हम ना हिनबे ना हम लगेबे। हाँ जैसे तुर बैधारी। बाजे खुट्टामा के लगाएको? ये खुट्टा हमारा इतने दुखित होता है। हाँ गिर पड़े रहने। तपाईले चाहिँ चुङ्गी लाउनु भएन आफ्नो खुट्टामा? अब कैसे अपना लगाए मिली साहेब? आफ्नो लाउनु मिल्दैन, अरूको लगाइदिने। आर को तो हो तो हम लगा के ठीक कर देते। तपाईको आफ्नो चाहिँ कसले गरिदिन्छ त ठीक? अब इनका हम कैसे लगाए निहुर के यहाँ झुक के। अब यहाँ कहाँ सकी साहब का कहाँ कत्ता पहुँच पेबे। यहाँ के लगाएको थियो? ये मुड़े का बार कपाल का तो कातरा लाओ तुम्हारे चोट लग गया है तो इनका पहरा दे तुम्हारी ठीक हो जाए। कसले भन्यो? ये हमरा औरत भी हमरा निहारू। हाँ वह भाई दिन है बहुत जानूसकार। वह कोई के पेट उखरा हो या कोई चीज हो वो बैठा दी थी।
गाउँमा कति मान्छेहरूको घरमा तालचा लगाएको रहेछ नि। अरे कमाई करेंगे, कोई मांगतो है साहब, कोई मजूरी धतूरी करे तो कोई रिक्शा चलावत है। जितने के घर नहीं है तालचा लगा है वही गया है और बाकी सब पे घर यहाँ छ। अनि किन यहाँ नबसेर उतातिर गएका? अरे खाना नहीं अटते साहब, ए बच्चे मार मार पैदा कर दी एकदम से बच्चे, कोई के 5 है कोई के 6 है, और तुम्हारा कमाई कुछ नहीं, खेती बाड़ी कुछ नहीं, कहाँ से लेके बच्चन के खवा गया, तो वही से भागत है मजूरी। कुकुर रहेछ नि? हाँ ये कुत्ता हमारा छा। के नाम हो? इका नाम है हवा। हाँ भुल्लुर भुल्लुर भुल्लुर। हाँ। तपाईको नाम भुल्लु, यसको नाम भुल्लुर। यो का अपने नाम धराए को छाएगा। तपाईको नाम दिएको किन नि? किन आफ्नै नाम दिएको त? ओहो हजुर हमको खुशी का बात। हाँ कि मेरो छाए। हाँ बोलाउनु त भुल्लुर भनेर। भुल्लुर। हाँ देखो कान ऐसे ऐसे कर देते बस। हाँ अनि यो कुकुर चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भएको छ बुवाले? ये हम छोटे पर से कुत्ता का हुआ काठमांडू से लाए हैं। काठमाडौँबाट? काठमांडू से लाए नहीं, इतना बड़ा बच्चा रहा, तो हम कह रहे हैं गाँव में हैं हिने के हैं, तो इका देखा तो उनके 3-4 बच्चे रहे, तो हमका साहब एक दे दियो, हम गरीब आदमी थे पाल ले, तब उदय दिन के से लो तू कह दियो तुम्हारा जवान हम न भाई लो ले जाओ का, तब उकला ने जियाए खवा दूध पियाए कहा तब इका तब किया। अनि आफूलाई नि खाना नपुगेको बेलामा अरूले राख्यो त? अरे साहब इका हम न खावी का खवाई थे। हाँ मगर इके पेट भर देते साहब, इका अत्ते पर से जियाए नहीं। दूध गाय के भैंस के दूध गवाए। सुरुमा उसलाई भात निकाल्ने? हाँ शुरू में बन के इनका भात निकाल के यहाँ दाल बने या चाहे जो चीज बने सागा सब्जी, तो इसके खर्चे निकाल पहले धै देते कि अब जो सब खाए ले तो उसके पेट भूखा रह जाए। साहब ये भला भूखता है। हाँ रात के यहाँ हाँ कोई आए ना कोई बैठ गया। अनि बुवा त्यहाँ बाख्रालाई पनि लुगा लगाइदा रहेछ नि? वो रात में ठंडी लगे थी तो बहन तक क्यों कर कसको लुगा लगाइदिएको? अरे क्या दिया है साहब, इधर उधर से नहीं सब जात है, कहूँ मांग जहाँ चलावत है यही से वो कुढ़ाई दिए थे। मागेर ल्याएको लुगा लगाइदिएको बाख्रालाई? अनि उ त्यो बजाउने के हो त्यो ढोलक? ओ ढोलक मैं बजामा ढोल रे मालिक के भरोसे, तुम्हारे शरणमा बजे ढोलकिया हथवा ना बहके, और जैसे कोई बजावे लगा तैसे हम नाचे लगी थे। ओहो अरे मोरे बजाओ ढोल रे मालिक के भरोसे, तुम्हारे शरण मैया बजाओ ढोलकिया हथवा ना बहके मोर हथवा। ओहो कैसे चार कक्षासम्म पढ्न पाएका शोभारामले बिस्तारै माग्ने काम छोडे। आजकल उनी खेतीपाती गर्छन्, भाइहरूलाई पढाएका छन्। उनको परिवारको जिन्दगी फेरिएको छ। तर शोभारामका अनुसार गाउँमा अझै पनि 75%ले माग्ने काम नै गर्छन्। उनको चाहना छ आफ्नो समुदायले बिस्तारै माग्ने काम छोडोस्। बिहे भयो मेरो 16-17 वर्ष 17-18 वर्षमा। बिहे हुनेभन्दा पहिला माग्ने गर्थे। बिहे भयो अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा छोरी हुँदाखेरिमा मैले चाहिँ अब यो माग्ने चलन चाहिँ ठिक छैन। केही दिन मैले यो ट्र्याक्टर ट्रालीहरूमा माटो फाल्ने पनि काम गरेँ, त्यसपछि लेबरहरूको पनि काम गरेँ। त्यतिखेर ज्ञान थिएन, पैसा कमाउने सिप थिएन, त्यति एक्टिभ थिएन, त्यो भएर त माग्न सजिलो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ माग्ने सजिलो छैन, किन माग्न जाने। अब आफू सधैँ माग्नेवाला नै अब दिनेवाला व्यक्ति पनि बन्नु पर्यो कि। सधैँको लागि कहिलेसम्म मागिराख्ने। उमर चाहिँ काँचो भएको बेलामा मागे, अलि पाको हुँदाखेरिमा चाहिँ यो माग्ने चाहिँ ठिक होइन हैन। अब कसैसँग माग्न जाने, दाइ मलाई पैसा दिनुहोस् भनेर माग्दै, ए तेरो हात खुट्टा ठिक छ किन माग्नाइस् भनेर सिधै भन्दिनँ।
होटलमा काम गरेर खान सक्दैन। मान्छेले चाहिँ अरूलाई माग्दाखेरिमा त्यसले पैसा दिनुभन्दा त्यसले एउटा सिप सिकायो कि किन मागिरहेछ, गएर होटलमा काम गर, कोही काम गरिरहेछ लेबर मिस्त्रीको काम गर, त्यो यो एकदम सही कुरा हो। किनकि हामी चाहिँ जब माग्न जाँदाखेरिमा कोही मान्छेले हामीले राम्रो बाटो देखाइरहेछ त्यो बुझ्नुपर्छ क्या। अब त्यतिखेर मलाई अलिक ज्ञानमा आयो यो सचमुच माग्न पनि ठिक होइन। त्यही भएर चाहिँ केही दिनसम्म त मैले चाहिँ बङ्गुर पालन गरेको छु। बङ्गुर घरमा 2-4वटा पाल्ने, खेतबारीमा घुमाउने डुल्ने। मलाई चाहिँ राम्रो लाग्दैन। अब गाली गर्थे, ए तेरो हात खुट्टा ठिक छ किन मागेर खाने, जा सारे भाग भाग गाली गर्थे। अब कोही थप्पडै गएर हानिदिन्थे के गर्ने, लातै हानिदिन्थे। कसरी भन्नु यो मेरो बाउबाजेदेखि गरेको पेसा हो भनेर। अब त बाउबाजे गरेर पेसा हो, तेरो बाउबाजे गरेको पेसा हो, तैँले त्यो यति हट्टाकट्टा छ अनि कोही पेसा देखाइदियो त्यही पछाडि लाग्ने, त्यस्तो पनि त मान्छे भनिहाल्छ नि। त्यही भएर चाहिँ आफूलाई पनि दुःख महसुस हुने, किन फोकटिया त्योसँग जुबान लडाइराख्ने। आफू यसो चेन्ज भयो भने उसले त भन्न आउँदैन नि। अहिले मैले माग्न छोडिदिएको छु, अहिले काम गरेपछि मेहनत गरिरहेको छु, त कोही मान्छेले मलाई भन्न त आउँदैन नि। मैले चाहिँ माग्न छोड्दाखेरिमा मैले चाहिँ बङ्गुरहरू पालन पनि गरेँ। पछि फेरि एउटा छोरी हुँदाखेरिमा अब सल्लाह गरेँ यहीँ कतिसम्म यहीँ बसिराख्ने, अरूबाट ऋण काटेर विदेश पनि गएँ। विदेश पनि कुन देश जानुभयो? मलेसिया गएर त्यहाँ पनि गएर धेरै बस्न पाइएन, घर परिवारको स्थितिको कारण मेरो हजुरबुवा बिमारी हुनुभयो। त्यही भएर फेरि अब हजुरबुवासँग भेटौँ भनेर मैले चाहिँ 2 वर्षमै फर्केर आएको विदेशबाट। घर आएर अरू चाहिँ थप बङ्गुर चाहिँ पालन सुरु गरेँ मैले। अनि विदेश जानुभयो? अनि त्यसपछि मैले चाहिँ विदेश गएन। त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो दुईटा छोरा 3टा छोरी, तिनीहरूलाई पढाइरहेको छु। अरू सबै भाइहरू पनि अब आफ्नो आफ्नो काममा छन्। माग्ने खाने काममा कोही छैन। तपाईको आफ्नो परिवार? मेरो परिवारमा कोही छैन। कसरी तपाईको परिवारमा चाहिँ कोही नभएको? मेरो परिवार अब जस्तो मैले चाहिँ माग्न छोडेँ। मैले चाहिँ एउटा भाइले 8 क्लाससम्म पढाएको छु, एउटा भाइले अब 10 पास अहिले 10 को परीक्षा दिइरहेछ। हाम्रो मगन्ता समुदायमा चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको छ। त्यो लगभग तपाईँको हेर्दाखेरिमा 25-30% मात्रै हो अहिले चाहिँ चेन्ज भएको। 25-30% परिवार माग्ने खाने काममा छैन, अरू सबै माग्ने खाने गरेछ। तपाईलाई आफ्नो हिजो सम्झेर आज कस्तो लाग्छ नि? मलाई भन्छन् तपाईँ चाहिँ मगन्ता जस्तो देखिनुहुन्न। अब पहिला चाहिँ अब त्यति ज्ञान पनि थिएन कपडा कसरी लाउने, भाइहरू पनि हाम्रो कोही पनि माग्ने गर्दैन। अब पहिला चाहिँ म एक्लै थिएँ, मेरो पछाडि हेर्ने कोही थिएन। हजुरआमा हजुरबुवा त माग्न गइहाल्ने, मेरो इच्छा लाग्ने पढ्न जाने न त घरै बस्ने, कञ्चा गोली खेल्ने, त्यही त हो। अहिले चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ? खेती छन्, बटैया पनि छन्, अलि आफ्नो पनि छन्। मलेसियाबाट आएर 9 कट्ठा किनेछु। त्यो 9 कट्ठामा अहिले मकै लगाएको छु। त्यो मकैको खेती गरिरहेको छु अहिले। अनि अरू बटैया लिएको जग्गालाई मैले चाहिँ गहुँ लगाइदिएको छु। आलु, लसुन, धनियाँ त्यस्तो लगाइदिएको छु आफ्नो घर परिवारलाई खानाको लागि पुगोस् भनेर। पहिला चाहिँ माग्दाखेरिमा सबै भत्ताभुतुङ थियो, घरमा पनि केही नबन्ने होइन। अब सबै बाहिरै जिन्दगी बिताउने, त्यही भएर चाहिँ अलि स्थायी रूपमा भएपछि थोरै गरे भने धेरै देखिन्छ कि। हाम्रो मगन्ता भनेको माहौत भनेको मगन्ता त्यस्तै हो। माहौत भने त यो हात्ती? नहीं त्यो त माहौतेवाला त्यो त उनको बेग्लै हो, त्यो होइन। हाम्रो काम अनुसारले त सबै राखेका छन् नि। अब जस्तो माग्नेखेरिमा तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ? मगन्ता मागी था तो मगन्ता, चलो तुम्हारा मगन्ता नाम होइगा हैन। अब जस्तो अब कोही मान्छेले अलि माग्न जाने छैन, तुम कौन काम गर्छौ? हम मागे नहीं जाते, चलो तुम्हारा माहौत नाम लिख दिया। तो मगन्ता भनेको माहौत भनेको मगन्ता, त्यही हो कि। अनि तपाईलाई चाहिँ आफ्नो समुदाय देखेर कस्तो लाग्छ? मलाई त गर्वै लाग्छ, किनकि हाम्रो समुदाय हो, त्यसमा दुःख लाग्ने पनि कुरा केही होइन। तर म चाहन्छु कि चाहिँ हाम्रो समुदाय छिटो चाहिँ विकासित हो। पहिला चाहिँ पढाइको महत्त्व त्यति थिएन, पढाइको महत्त्व अहिले छ। अब जब सबैजनाले आफ्नो बालबच्चालाई सबैजनाले पढाउन थाल्यो भने सबैको घर परिवार चेन्ज हुन्छ, सबैको राम्रो राम्रो घर हुन्छ। कोही नोकरी गर्छ, कोही विदेश जान्छ हैन, कोही के अनेकौं किसिमको बिजनेस व्यापार छ, त्यो गरेर खान सक्छन्।
तपाईँहरूको यो गाउँमा चाहिँ मगन्ता समुदाय मात्रै बस्ने हो कि अरूहरू जातिहरू नहीं नहीं हाम्रो यहाँ मगन्ता जाति पनि छन्, यादवहरू पनि छन्, धोबीहरू पनि छन्। यो गाउँभित्र यो गाउँभित्र पहाडी समुदाय पनि छन्, सबै मिक्स छन्। अहिले चाहिँ छुवाछुतको चलन छैन। पहिला छुवाछुतको चलनमा चाहिँ हाम्रो मगन्ता माथि खाडमा पनि बस्न नदिने त्यस्तो पनि चलन थियो। अनि मान्छेहरूले जस्तो हाम्रो समुदायको छुएको कुरालाई नखाने। दलित त ठिकै छ, दलित भन्दा त हामी ऊ थियौँ, दलितले पनि हाम्रो छुएको खाँदैनन्। अहिले चाहिँ अहिले बहुत कम छ। अब जस्तो मान्छेहरू मनको भित्र राखेका छन्, बाहिर निकाल्नलाई गाह्रो हुन्छ। अहिले बाहिर निकालेपछि विस्फोट हुन्छ, बवाल हुन्छ। त्यही भएर भित्र राखेका छन्, देखिने गिरी छैन, तर चाहिँ भित्र चाहिँ मनमा चाहिँ सबैको छाप लागेछ। त्यस्तो हुन्छ। किन होला है अब त्यो त अब किन भनौँ, अब जस्तो हाम्रो मगन्ता समुदायले चाहिँ अब पहिलाबाट मागे खाए होइन, अब त्यो फिरन्ती जीवन बिताए। त्यही भएर अब मगन्ता समुदायले अब यिनीहरू पनि हाम्रोसँगै पनि बराबरी हुन्छन्, हाम्रोसँगमा बसेर खान्छन् भनेर तिनीहरूलाई अलि टाढै राख्दा ठिक हुन्छ भनेर उनीहरूको सोचाइ हुन्छ क्या। जस्तो हाम्रो मगन्ता माहौ समुदाय जाति भनेको हाम्रो यो बाँके जिल्लामा 8-9वटा गाउँ मात्रै छन्, अरू गाउँमा अरू छैनन्। यो बाँके जिल्ला तरेपछि यता पनि छैनन्, तर बाँके जिल्लाभित्रै पनि यति सानो समुदाय लोप हुना समुदायलाई सरकारले पनि वास्ता गरेका छैनन्। त्यही त हो। जस्तो हाम्रो मगन्ता समुदाय अल्पसङ्ख्यक लोपन्मुख समुदायमा सूचीकृत हुनुपर्छ होइन सरकारबाट। अब जस्तो हाम्रो यो कुचबन्दिया चिडीमारहरू सेवा सुविधा सरकारबाट पाइरहेछन्, हामीहरूलाई त सरकारले खोइ हेरेको छैन। तर हामीहरूको दलितमा पनि हाले छैन। सूचीकृत चाहिँ किन नभएछ? सूचीकृत खोइ किन छोडिदिएछन् मलाई पनि थाहा छैन। के भन्ने सरकारले अनसुना गरिदिएछ, केही सुनवाई भएको छैन के त्यस्तो सरकार माध्यमद्वारा। परालको ओछ्यान बहुत राम्रो हुन्छ यो। अब यति मात्रै हो, अर्को पनि मर्ने हो? नहीं अब यो अब जस्तो यो भित्र पराल हालिदिएछन्, अब यो बन्द गरिदिने। बन्द गरिदियो भने पराल कतैबाट निस्किन्न। अब निस्किन्न, यो माथि पनि अरू के बिछाउन हालिदिने, कपडाहरू हालेर रजाइहरू हालेर त्यसपछि मजाले सुत्न मिल्छ। कति राम्रो ओछ्यान भयो। माग्ने कामबाटै आफ्नो जाति र समुदायको नाम पाएको मगन्ताहरूलाई आजकल यही शब्द मन पर्न छोडेको छ। आत्मसम्मान खोजिरहेको नयाँ पुस्ताले आफ्नो थर महाउत लेख्न थालेका छन्। अब पहले के पुरखा रहे तो एक पुरखा मांगत रहा और सारे बच्चन का खवावत रहे, मांग के लावत रहे खाली। और खेती किसानी कुछ नहीं करते रहे और रहबो नहीं करा। और उतना भी रहा मांगे में ज्यादा गुजारा हो जाता रहा। हाँ मांगे रे पुगथियो। पहले के तो एक पुरखा कमात रहा, सब बच्चन का खवायत रहे। और आज के जमाना में है तो 10 कमात है तो नहीं पूर लागत है मजूरी कई के। अहिले चाहिँ माग्ने चलन छैन। आज मांगत है, अभी मांगत है हमारे जाति में। जिसके घरे को कुछ नहीं है तो ई पुरखा है तो इनके कुछ नहीं है, मांगत खात है, अभी मांगत खात है। तो पुरखा हमारे भी मांग मांग के खाए के मर गए। कुछ भी थोड़ा थार जमीन खरीद कर बनाए गए हैं तो अब लड़के वहीं में मजूरी करत हैं। कोई बटैया के खेती लेत हैं, अपने घर के भी करत हैं थोड़ा थार, मजूरी के खावा जाता है। तपाईं पनि माग्न जानुभयो पहिला? पहला मैंने मांगे थे, हमने अपने बप्पा के घर में रहे जब हमारा बप्पा रहे। हमारा बप्पा तो बीत गया, हमारा अम्मी बीत गए, तब हमू मांगे जाते रहे, झूठ नहीं बोले थे। अब पहले तो मांगे हैं बाप के घर में जब रहित रहन छोटा मोटा तब मांगित रहन। हाँ इसे जंदरा हम बड़े हो गए तभी तो लोग मांगे हैं। ये जतरा ना है, हम बड़े हो गए हैं। हाँ हमारे ब्याह बनी नहीं भरा है तब भी मांगे हैं। जब शादी हो गया है तब भी मांग के खाए हैं, झूठ तो नहीं बोले थे। अब तो धीरे धीरे काम करे नहीं हमारे बूढ़ा, और अत्ता काका ते घर कुरिया बनाई नहीं, थोड़ा थार जगह खरीदी नहीं। अब तो नहीं जावा जाते कहूँ। घरमा को छ तपाईको बाल बच्चाहरू? हाँ तो 4 छोरी है, 2 छोरा है। 2 छोरी के शादी कर दिया, पढ़ी लिखी न बन। और 2 छोरी घर में है, वो पढ़े थी।
बच्चाहरू त कहिले माग्न गएन तपाईँको? बच्चाहरू तो कैले मांगने गएन। ए और तो मांगत है, अभी मांगत है। इनके छोरी इतनी भारी है, वो भी मांगे जाती, छोरा भी मांगे जाते है। हाँ, हमारा मंगता बहुत गरीब रहे हैं, मैंने अब धीरे धीरे कुछ संभारी नहीं। और सरकार के तरफ से तो देखो कुछ बंधिया लोगन का यहाँ तो भत्ता मिलत है, और उनके छुट्टे बच्चे से लगा जवान तलुक मिलत है, और हमारे लोगन का तो कोई मिलते नहीं है। अब हम लोग मांगता हुए, अब महाउत कह के लिखाई नहीं कि मांगता महाउत। अब वो का बोलत है कि महाउत तो ऊंचा जात है, कहाँ ऊंचा जात है, खाली मुख से बोले बनी ऊंचा जात होता है, और हम लोग कहाँ ऊंचा जात है। तपाईँहरूले चाहिँ भत्ता पाउनुहुन्न? कहाँ भत्ता मिलत है, कोई का भत्ता नहीं मिलत है। हमारे लोगन के कोई छुआ नहीं खात है। ये टोला ये हैं, ये गाँव में अहिर पहाड़ी और का कहते खटिक यादव सब कोई नहीं छुआ खाता है, कैले पनि खाँदैन। हमारे लोगन के कोई छुआ बच्चा भाड़ा छुईले हैं, वो भाड़ा उठा कर फेंक दे हैं कि तुम्हारा बच्चा छुई का ले जाओ। अले ये अभी तक करत हैं। तो हम लोग छोटे के छोटे हैं, मंगता के सूची किरीमा कहते हैं लिखे नहीं है। तपाईँलाई सबै कुरा कसरी थाहा भएको नि? अपने जात बिरादर के बात नहीं समझा जाता है, कहाँ से खावत है पुरखा लोग, कहाँ से का करत है, हमका लोगन तो जाने पड़ा। यही घर हुए हमार सर, का करा जाए। पहले तो मैले झोपड़ी में बसे थियो, यस्तो होइन माटो साटो के केही पनि हुन्न, यस्तो यस्तो छापर, यस्तो इसे सानो छापर बनाए तो एकदम सानो घर रहे। छोरी हो मेरो? हाँ छोरी हो। अस्ते मेरो अति सानो मुहारा छ, अनि यसरी घुसेर त्यस्तो खोप घरभित्र जानलाई अग्लो थिएन, निहुरेर जानु? निहुरेर जानु थियो। कसरी त्यस्तो घरबाट यस्तो राम्रो घर पक्की घर बनाउनु भयो त? रिक्शा चलाएका पहले बुढ़ाले पहले ऐसे हाथे से पकड़ के गोड़े से, वो गोड़े वाला रिक्शा ऐसे मुठिया पकड़ो, 5-6 आदमी 2टा बसे वाला रहे। ये तो अब तो ऑटो हो गया है, पहले ऑटो नहीं रहे। हमारा बुढ़ा रिक्शा चलाए से अब तक धीरे धीरे संपत्ति बनाई। अनि तपाईको बुढ़ाले चाहिँ माग्न हिँड्नु भएन? नहीं, पहले मांगे जाते हैं, ये बाद में रिक्शा चलाओ तो आप कहा ना जीवे मांगे शर्म लागे। अनि तपाईको छोरी हो कतिमा पढ्ने? 9मा? के नाम नि? कुन स्कुलमा पढ्ने हो? सरकारी माध्यम विद्यालय। तपाईहरूको घरमा चाहिँ त्यस्तो माग्न जाने चलन भएन? त्यो त माग्न जान्दैन, कसरी मागे। मेरो बगलको माग्न जान्छ, बजारतिर नेपालगञ्ज। छोटी छोरी है। हेलो, के छ? ठिकै छ। कतिमा पढ्ने नि तिमी चाहिँ? 7मा पढ़ने खाली पढ़ने और घास लाओ, खाना वाना बनाओ थे, बस इतना काम है मेरे घर में कर कौन नहीं जाए। आओ अब तू लोग संगे को देख खिला यहीँबाट खेल्ने? अब एउटा खुट्टा है। अब साइकल आउँछ? आउँछ। के पकाउनु भयो? के पकाउने? साग भात। गरीब मान्छे के खाने? साग भात मात्रै खाने। अब के खेतीपाती र त धेरै छैन बारी बिरुवा, अनि किनेर साग मात्रै खान्छन्, ससुरा मात्रै माग्छन्। ससुरा माग्न जानुहुन्छ? ससुरा माग्छ, सासु पनि माग्छ। अहिले चाहिँ सासु ससुरा खै त? ससुरा माग्न गएछ। माग्न जानु भएको छ। सासु त उता गएछ घाँस छिल्न के। अब गोरु छ, बाख्रा छ, त्यहीबाट घाँस
छिलेर ल्याएछन् सासू ससुरा चाहिँ कहाँ जानु भएको छ माग्नलाई नेपालगञ्ज नेपालगञ्ज अनि कति बेला आउनुहुन्छ अब अब कति बेला 5-6 बजे साँझतिर साधु छन् ससुरा ए साधु लुगा लगाएर माग्छन् अरू त न साधु भए पनि त ऊ माग्छन् के गर्ने घरमा खेतीपाती छैन तर मागेर बिना खानु पेट पनि पाल्नुपर्छ कि नै अनि पहिल्यैदेखि माग्न हिँड्नुहुन्थ्यो पहिले त अनि छोरा छोरी सबै बुढी बुढा सबैले माग्थे आज त अब बुढा बुढी मात्रै माग्छन् अब छोराहरू त काम गरेर खान्छ हाम्रो बुढा त इँटा गाडा काम गर्न गए थिए पिठा गाडा लाउने अब साँझ 5 बजेतिर आउँछन् त्यही अब उही चामल वाल किनेर हामीहरू खान्छौँ हामीहरू त अब के हो एउटा दुईटा छोरी छोरा छौँ अनि अब हामीहरू उनके दिमाग के छ अब सधैँ मागेर कोहीसँग हात पसारेर राम्रो लाग्दैन हामीहरू अब के हुन्छ छोरी छोरालाई पढाउ लेखाऊ अनि हामीहरू नपढे लेख्यो भने त सबैसँग हात फैलाएर माग्छौँ अब छोरी छोरा कहाँ माग्छौँ अहिले मेरो सासुरा मागेछ आज हामीहरू जान्दैनौँ अब हाम्रो नरहेको छोरी छोरा कहाँ माग्छौँ त्यही अब छोरी छोरा हामीहरू यी काम कहिले नसिकाउने पढाउने कतिमा पढाउँदै हुनुहुन्छ के हो अनि 1 क्लास कि गएमा मेरो छोरा ठुल्नुपर्छ अनि एउटा छोरा एउटा छोरी नर्सरीमा पढ्छ बोर्डिङमै पढाएको छ अब के गर्ने त बुढा भन्छन् कि हामीहरू काम गरेर खान्छौँ त अब छोरी छोरालाई पढाउँछौँ मगन्ता समुदायलाई माग्ने कामसँग आफ्नो पहिचान जोडिरहन मन छैन तर यो समुदायको लागि परिवर्तन अझै टाढा छ